मरियम, ये रिस्क कहाँ से आता है? ये अल्लाह के पास से है। अल्लाह आपको एक पाक और अजीम औलाद अता फरमाएगा। मुझे कैसे औलाद मिल सकती है जब मुझे किसी मर्द ने छुआ भी नहीं? हमने ये क्या कर डाला? मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये अल्लाह का मौजिज़ा है। सुभान अल्लाह। इस दुनिया की तारीख में बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं। बादशाहों, सूरमाओं और अक्लमंदों के नाम सदियों तक सुनाए जाते रहे, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो इंसानी होश व हवास को हिला देते हैं। ऐसे वाक़यात जहां कुदरत अपनी ताकत बिला सबूत, बिला सबब, बिला वक्त पेश करती है। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक बच्चे की जो अभी पैदा ही हुआ था मगर अल्लाह के हुक्म से कलाम करने लगा। अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। इस कहानी की इब्तिदा उस ज़मीन से होती है जो मुकद्दस भी है और तारीखी भी। जी, बैतुल मुकद्दस के इलाके से जहाँ अल्लाह ने अपने कई अंबिया को भेजा और जहाँ हदायत का नूर बरसता रहा, यहीं रहती थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, एक ऐसी हस्ती जो पाक, इबादत गुजार, शरीफ और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने वाली थी। कुरान ने इन्हें सारी औरतों से फजीलत वाली करार दिया। मेरा सहारा सिर्फ मेरा रब है, उस पर ही मेरा यकीन है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी खुदाई रहनुमाई और इबादत में गुजारती थी। वो दुनिया के खेल तमाशों में नहीं रहती थी, बल्कि इनका दिल सिर्फ अल्लाह से राब्ते पर था। इन्हें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में रखा जाता था, जहाँ हमेशा इनके पास रिस्क आ जाता। मरियम, ये रिस्क कहाँ से आता है? ये अल्लाह के पास से है। ऐसा रिस्क जो बगैर किसी दुनियावी सवाब के होता। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते ये कहाँ से आया है, तो आप फरमाती ये अल्लाह के पास से आया है। यहाँ से एक इशारा शुरू होता है, एक ऐसी कहानी का जहाँ कानून फितरत को कुदरत अपनी मर्जी से बदल देती है। फिर वो लम्हा आता है जब एक फरिश्ता हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने आता है। ये हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह का अजीम पैगाम लाने वाले। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बशारत देते हैं कि अल्लाह आपको एक पाक और अजीम औलाद अता फरमाएगा। आए मरियम, अल्लाह ने तुम पर फजल फरमाया है। अल्लाह आपको एक पाक और अजीम औलाद अता फरमाएगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ जाती हैं। ये सवाल बिल्कुल फितरी था, मुझे कैसी औलाद मिल सकती है जब मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं? तो जवाब मिलता है, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। मुझे कैसे औलाद मिल सकती है जब मुझे किसी मर्द ने छुआ भी नहीं? अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के दिल पर सब्र और यकीन का नूर बरस जाता है, लेकिन साथ ही साथ इनकी सोच में ये भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, ज़माना कैसा रवैया अख्तियार करेगा, क्या वो इन्हें समझ पाएंगे। ये सवालात इंसानी फितरत का हिस्सा हैं, मगर मुकद्दर अल्लाह के हाथ में होता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। या रहमान, या रहीम, मुझे क़ुव्वत अता फरमा। मोइज़ा, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का इरादा और अल्लाह की कुदरत का नुमायां इजहार। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने यह बच्चा तन्हाई, सख्त वक्त और बेसहाराई में जना, मगर साथ ही साथ अल्लाह का तसल्ली का कलाम उनका हमसफ़र रहा। कुरान बताता है कि इन्हें खजूर के दरख्त को हिलाने का हुक्म मिला, जहाँ से ताज़ा खजूरें गिरने लगीं। कुदरत ने सब्र करने वाली माँ को कुव्वत दी। अब कहानी इस मोड़ पर आ जाती है जहाँ इंसानी समझ और कुदरती हुक्म आपस में टकराते हैं।
مریم علیہ السلام ایک پاک، ایماندار، شریف اور عبادت گزار عورت اپنے ہاتھ میں ایک نوزائیدہ بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے درمیان واپس آتی ہیں۔ ان کا پورا بدن پردے میں تھا، چہرے پر نقاب تھا، وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے چل رہی تھی۔ قوم کے لوگ حیران و پریشان اور شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں حیرت کم اور گمان زیادہ تھا۔ لوگ سرگوشیوں، اشاروں اور الزامی لہجے میں بولنے لگے۔ کسی کی بھویں سکڑی ہوئی تھی تو کسی کے ہونٹوں پر تجسس، تو کسی کی آواز میں طنز تھا، اور پھر یہ الفاظ گونج اٹھتے ہیں، مریم تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے بات نہیں کی، انہوں نے جواب نہیں دیا، نہ بحث، نہ صفائی، نہ دلیل۔ ان کا جواب خاموشی تھا۔ وہ صرف اشارہ کرتی رہیں اپنی گود میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف۔ اس خاموشی میں صبر، یقین اور توکل چھپا ہوا تھا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوتا ہے جس نے صرف انسانی ذہن کو نہیں بلکہ فکر کے بنیادی قواعد کو ہلا ڈالا۔ ایک نوزائیدہ بچہ جو ابھی دنیا میں چند لمحے گزار چکا تھا، اللہ کے حکم سے اپنی زبان کھولتا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ نہ چیخ، نہ بے ربط الفاظ، بلکہ سکون اور قدرتی وقار کے ساتھ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ایک پل کو ہوا رک سی جاتی ہے، لوگوں کے چہروں پر الزام کے رنگ دھندلا جاتے ہیں۔ زبانیں جو ابھی تک تانے اور شکوے سے بھری ہوئی تھیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں جو گناہ ڈھونڈ رہی تھیں اب معجزہ دیکھ رہی تھیں۔ ایک نوجوان بچہ بول رہا ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے، اللہ کے لیے سبب، وقت، طریقہ اور قانون کی پابندی نہیں۔ جب وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، نہ حوالے کی ضرورت، نہ سرٹیفکیٹ کی اور نہ ثبوت کی۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے۔ اس واقعے نے دنیا کو ایک ازلی سبق دیا۔ انسانی فیصلے ظاہراً ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے کم ہیں، سمجھتے کم ہے اور اندازہ زیادہ لگاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خاموشی ایک سبق بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی جواب مباحثے سے نہیں بلکہ اللہ کے نظام سے ملتا ہے۔ اس کہانی نے سکھا دیا ہے کہ امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ سمجھنا بند کر دیتے ہیں، اور اللہ وہاں مدد کرتا ہے جہاں بندہ اٹھنا بند کر دیتا ہے۔ آخر میں یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ یقین، حیات، توکل اور اللہ کی قدرت کی زندہ مثال ہے۔ وقت گزرتا رہا لیکن اس بچے کی پہلی آواز آج بھی انسانی تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ رہے گی۔ جب اللہ ساتھ ہو تو تنہائی بھی رحمت بن جاتی ہے۔ سبسکرائب